नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 20 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ सूचना, शीघ्र जानतु। यह सहित प्रधानमंत्री आवास योजन ₹180,000 टंका मिलिबो, पाइखाना पाई मिलिबो एणिके 20,000 टंका। यह सहित अनेक नुआ योजना मध्य आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर 2025 रे हेबो छात्र संसद निर्वाचन। 2024-25 शिक्षा वर्ष रे अनुष्ठित हेबो कॉलेज छात्र संसद निर्वाचन। ए नै सूचना दैचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। आईन मंत्री कहिचंती जे प्रति वर्ष सेप्टेम्बर मास रे कॉलेज छात्र संसद निर्वाचन होइथाय। नुआ सरकार गठन हेबा परे यथेष्ट समय नथिबारु चलित वर्ष छात्र संसद निर्वाचन होई पारि नथिला, किंतु 2024-25 शिक्षा वर्ष रे छात्र संसद निर्वाचन करने कॉलेज और विश्वविद्यालय गुड़ी को प्रस्तुत कराजिबो। तेणु आसंता वर्ष ठारो कॉलेज छात्र संसद निर्वाचन हेबा नै आईन मंत्री स्पष्टीकरण रखिचंती। परवर्ती खबर महिला माननकु मिलिबो 50,000 टंका। केबे आसीबो एसओपी ए नै उठिला प्रश्न। सुभद्रा योजना माध्यम रे महिला माननकु हाथ खर्च देबे राज्य सरकार। तेबे एथि पई बजेट रे मध्य घोषणा करा जायछि। अगस्त 15 तारिख सुधा सुभद्रा योजनार एसओपी आसीबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा गणमाध्यम को सूचना देइथिले। हेले स्वाधीनता दिवस सरी राखी बंधा मध्य सरिलाणी, हेले सुभद्रा योजनार एसओपी आसिला नाही। यहाकु नै समालोचना करिछि कांग्रेस। कुआडे गला सुभद्रा योजनार एसओपी बोली प्रश्न करिसंते कांग्रेस वरिष्ठ नेता तारा प्रसाद बाहिनीपति। परवर्ती खबर एही लोकमानकु मिलिबो अंत्योदय गृह योजना रे घर। अंत्योदय गृह योजना को नै पंचायत राज और ग्राम्य उन्नयन विभाग मंत्री रवि नायक बड़ सूचना दैचंती। मंत्री कहिचंते बात्या बन्या कि हाथी घर नष्ट कले अंत्योदय योजना रे मिलिबो घर। विभिन्न कारणरू घर पोड़ी जिबा लोकमानकु मध्य अंत्योदय योजना रे गृह मिलिबो। पूर्वरु एही सब क्षतिग्रस्त लोकमानक पई कौनसी योजना नथिला। भाजपा सरकार नुआ योजना आनिचंते, खूब शीघ्र यह कार्यकारी हेबो बोली मंत्री कहिचंती। चलित बजेट रे एही योजना अधीन रे 105 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। परवर्ती खबर वज्रपात को नै जारी हैला सतर्क सूचना। राज्य रे आकाशरू खसुछि मृत्यु। प्रत्येक दिन बिजुली मारुछि एवं लोकमाने वज्रपात रे मृत्युवरण करुचंती। सूचना अनुसार गत 8 मास मध्य रे राज्य रे 122 जन वज्रपात रे मृत्युवरण करिसंती। तेबे एही 2 दिन मध्य रे राज्य रे 17 जन प्राण हराइचंती वज्रपात रे, जाहाकु नै स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर पक्षरु एबे सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करबाकू लोकंकु निवेदन करा जायछि। एसआरसी पक्षरु कहा जायछि वज्रपात समय रे कौनसी व्यक्ति जदि घर बाहर थांती निजकू असुरक्षित मणुथिले तेबे यथाशीघ्र नई पड़ी आंठू बंका करी आगकू झुंकी बसिबा दरकार। वज्रपात समय रे भूमि रे चित होई सोई पड़िबाकू बारण करा जायछि। एही समय रे दुई गोड़र गोईठी जेपरि भूमि रे लागि रहिबो एवं दुई पादर आंगुलीर तळ अंश भूमि स्पर्श रे आसुथिबो, एथिपई अधिक जत्नवान हेबा उचित। यह व्यतीत हाथ पापुली साहाय्य रे दुई कानक बंद करबाकू परामर्श दिया जायछि। एपरि करिबा द्वारा वैद्युतिक झटका कम लागि थाए। परवर्ती खबर 21 तारिख रे भारत बंद। अगस्ट 21 तारिख रे भारत बंद डाकरा दिया जायछि। यह पछरे बड़ कारण मध्य रहिछि। भारत बंद रो प्रभाव केते रहिबो यह भिन्न कथा, किंतु सर्वोच्च न्यायालय एक राय को नै राजरास्ता को ओह्लाइबाकू प्रस्तुति हेउचंती। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पक्षरु एभली बंद डाकरा दिया जायछि। अगस्ट 21 रे हेबाकू थिबा बंद आंदोलन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पक्षरु समर्थन जना जायछि। सकाळ 8टारू बाइक रैली हेबाकू आह्वान करा जायछि। भारत बंद रो प्रभाव मध्य देशर विभिन्न स्थान रे देखिबाकू मिलि पारे। परवर्ती खबर 22 तारिख रे माध्यमिक शिक्षक संघर आंदोलन। राज्य रे 80,000 रु अधिक मेधावी छात्र छात्री 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम सरिबा परे एबे बेकार होई बुलुचंती। तुरंत नियुक्ति दाबी करी माध्यमिक शिक्षक संघ पक्षरु आसंता 22 तारिख रे आंदोलन को ओह्लाइबाकू चेतावनी दिया जायछि। विधानसभा सम्मुख रे आंदोलन एवं धारणा विक्षोभ देबा पई प्रस्तुत हेउथिबा संघ पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश रु ओडिशा फेरिबे प्रवासी श्रमिक।
ବାଂଲାଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସା ଓ ସେଠାରେ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି କି ବାଂଲାଦେଶରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲି ଡାଟା ମୁତାବକ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ପରେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିବ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ। କୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରତି ବୁଥରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ 250ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିବ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ପଦାଧିକାରୀ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଦସ୍ୟତା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳା। କର୍ମଶାଳା ସରିବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 22, 23, 24 ତିନି ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କର୍ମଶାଳା କରାଯିବ। ଏହାପରେ 25, 26, 27 ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ହେବ କର୍ମଶାଳା। ପରେ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ କର୍ମଶାଳା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଖାପାଖି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 7ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 500 ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। 500 ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ 80ରୁ 90% ଆଦିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବିଭାଗ। ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ସରକାର ଏହାର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଜଳସେଚନ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି, ଏହା ସହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟାଯିବ ନାମ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତୁରନ୍ତ EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବେ। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ଏବଂ ଏହି ଅଧୀନରେ କଳା ବଜାରୀ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ନାମ। EKYC କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ସଠିକ୍ ନାମ ଧରାପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ ରହିବେ, ରାସନ ପାଇବେ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରିଯିବ ଆଳୁ। ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଆଳୁର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ କେବେ ଦୂର ହେବ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା ଆସିବା ଭଳି ଖବର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି କି ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସରିଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଳୁ ଆସିବା ରାଜ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
सेपटे उत्तर प्रदेश ट्रेन रे आलू आसिबो बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। तेबे मंत्री कहवा अनुसार 2टी ट्रेन रे आलू आसुचे किंतु ए पर्यंत से बाबद रे सठिक सूचना आसीनी। परवर्ती खबर राजधानी रे डेंगू आतंक। राज्य में दिनकू दिन बढ़ी चली डेंगू रोगी संख्या। वर्तमान सुधा राज्य में 2000 रु अधिक डेंगू रोगी चिन्हट होइथिबा बेले एहारी मध्यरे खोर्धा जिले में सबुठारु अधिक चिन्हट होइचंती। एहा पछकु सुंदरगढ़ एहा सहित राउरकेला बलांगीर एवं कटक रे डेंगू रोगी संख्या अधिक रही। तेबे स्वास्थ्य विभाग जड़े अधिकारी कहिसंती कि राज्य में 40टी सेंटिनल साइट रे एलआरसी पद्धति रे परीक्षा करा जाउचे। पर्याप्त परिमाणर शଯ୍या और औषध मौजूद रखा जिला प्रशासन एवं मेडिकल कॉलेज गुड़ी को निर्देश दिया जाइए। यह सहित रक्त और प्लांटिलेट मौजूद रखा सहित रक्त भंडार मान को निर्देश दिया जाइए। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना रे एबे मिलिबो अधिक टंका। बढ़िबो पीएम आवास योजना टंका। पीएम आवास योजना रे हिताधिकारी को मिलुथिबा सहायता राशि परिमाण वृद्धि पाइबो। ए नै सूचना दैचंती पंचायत राज और ग्राम्य उन्नयन विभाग मंत्री रवि नायक। तांको कहिबा मुताबिक खूब शीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना हिताधिकारी को 1,20,000 बदल रे 1,80,000 टंका मिलिबो। खूब शीघ्र संपूर्ण गाइडलाइन आसीबो। सेहीपरि शौचालय पई पूर्वर मिलुथिबा 12,000 टंका दिया जाउथिला वर्तमान एहाको 20,000 टंका कर दिया जिवो। प्रति आवास घर को मॉडल गृह भाव में निर्माण करेंगे राज्य सरकार। पानी शौचालय बिजुली सबु आवास को जोगाई दिया जिवो बोली मंत्री सूचना दैचंती। परवर्ती खबर दुर्गम अंचल में पहुँचब मोबाइल सेवा। दुर्गम अंचल में मोबाइल सेवा पहुँचाइबा लक्ष्य रे भारत सरकार पक्षर एक महत्व पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। एथिपाई बीएसएनएल पक्षर बौद्ध जिलार विभिन्न दुर्गम अंचल में 40टी टावर स्थापन करा। आउ किछि दिन मध्यरे एगुड़िक कार्यक्षम हेबा निमंते दायित्व प्रदान करा जायथिबा सूचना मिली। प्रकाश जे बौद्ध जिलार हरभंगा बौद्ध एवं कंटामालर 3टी ब्लॉक रे बीएसएनएल पक्षर दुर्गम अंचल में मोबाइल सेवा जोगाइबा लक्ष्य रे 65टी टावर निर्माण पर लक्ष्य रखा जाइथिला। मात्र गमनागमन सुविधा सहित टावर सामग्री पहुँचाइबा को असुविधा हेउथिबारु 41टी टावर निर्माण लक्ष्य रखा जाइछि। आज सुधा 40टी टावर निर्माण सरिबाकु बसिलाणी। परवर्ती खबर मंकी पॉक्स पई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार मंकी पॉक्स को विश्व जनस्वास्थ्य जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा जिबा परे भारत सरकार मध्य जरूरीकालीन वार्ड प्रस्तुत रखिबा सहित विमान बंदर को सजग रहिबा को निर्देश दिया जाइछि। मिलिथिबा सूचना मुताबिक दाग थिबा रोगी मानक चिन्हट करी आइसोलेट रे रखा जिबाकु वार्ड प्रस्तुत करने को सरकार हॉस्पिटल गुड़ी को निर्देश देइचंती। दिल्ली रे 3टी हॉस्पिटल रे चिन्हट होइचंती मंकी पॉक्स मामला। यह मध्य संदिग्ध रोगी मानक चिन्हट करने को सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबा को निर्देश जारी होइछि। परवर्ती खबर 5 वर्ष पई मिलिबो कृषकों को मागणा बिजुली बड़ उपहार देले महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र कृषक भाई भौणी मानक पई आसीछि खुशी खबर। एप्रिल रु आसंता 5 वर्ष पई राज्य रे 44 लाख चाषी को मागणा बिजुली दिया जिवो। ଯେଉଁଠାରେ मुख्यमंत्री सौर कृषि विहन योजना एवं सौर विद्युत पंप योजना अधीन दिन में विद्युत जोगाई दिज्व। तेबे यह सहित घरोई विद्युत उपभोक्ता मानक पई मध्य विद्युत बिल रे केंद्र सरकार तरफ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजुली योजना माध्यम शून्य को कराजिबो बिजुली बिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एने सूचना देइचंती कि प्रथम पर्याय रे 44 लाख चाषी मानक मागणा बिजुली दियाजिबो 5 वर्ष पर्यंत। परवर्ती खबर यूक्रेन गस्तरे जिबे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित सप्ताह रे युद्धग्रस्त यूक्रेन गस्तरे जिबे। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सोमवार दिन यह स्पष्ट करिछि। तेबे एहार भितर उल्लेख करा जाइछि जे 1991 रे सोवियत संघरू यूक्रेन स्वाधीन हेबा परे यह कौनसी भारतीय प्रधानमंत्री प्रथम कीवी गस्त हेबो। पीएम मोदी रूस गस्त करने सहित राष्ट्रपति पुतिन को मध्य साक्षात्कार करथिले। एबे यूक्रेन गस्त करी युद्ध संपर्क रे आलोचना मध्य करि पारंती। परवर्ती खबर पारा ओलंपिक रे भारत खेलिबो 12टी क्रीड़ा इवेंट। पारा ओलंपिक्स अगस्ट 28 रु प्यारिस रे आरंभ हेबो। प्यारिस 2024 ओलंपिक रे भाग नेबाकू भारत
84 ଜଣ ଆଥଲେଟଙ୍କୁ ନାମିତ କରିଛି। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୋକିଓ 2020 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ 54 ଜଣ ଆଥଲେଟଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 14 ଜଣ ମହିଳା ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ୟାରିସ୍ 2024 ପ୍ରଥମ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ରେ ଭାରତ ସହିତ 22ଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଖେଳିବେ ସାମି। ପାଦ ଓ ଗୋଇଠିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରଠାରୁ କ୍ରିକେଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପେସ୍ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି। ତେବେ ଆଗାମୀ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସାମି। ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରର ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ବିହାର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ସାମି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି 3ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ସାମି ଏହି ସିରିଜରେ ଭାଗ ନେବେ ନେଇ ଆଶା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି 2024-25 ଆସନ୍ତା 22 ନଭେମ୍ବରରୁ 3 ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟାନବାଜି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ନେଥେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ସିଧାସଳଖ ଭାରତକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରଫି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିବ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠାରୁ ଫେରିକିନି ଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର କ୍ରିକେଟ ସଞ୍ଚାଳନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଲାଲ ୟୁନୁସ୍। ଜଲାଲ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ICC। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଂଲାଦେଶର ଯଦି ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ନ ହେବ ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି।